कोयला के कारोबार के बाद अब लौह अयस्क के यातायात पर भी सिंडिकेट अपना वर्चस्व कायम करने में लग गया है। जामुड़िया के तपसी व आसनसोल रेलवे साइडिंग में लौह अयस्क मांगने और यहां से माल ले जाने के लिए 100 रुपये प्रति टन की रंगदारी सिंडिकेट ने लागू कर दी है। यदि आप लौह अयस्क के एक रैक का कच्चा माल प्राप्त करना है तो आपको अतिरिक्त 4 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, तभी आपको अपना लौह अयस्क बनाने के लिए कच्चा माल प्राप्त होगा। शुक्रवार को ऐसी ही एक समस्या के चलते पूरे दिन माल ढुलाई का काम ठप रहा। यह घटना जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के तपसी रेलवे साइडिंग में हुई, एक और जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में उद्योगों का ज्वार लेने के लिए तरह तरह की गतिविधियां कर रही हैं, उसी समय केवल अतिरिक्त लाभ की आशा में अन्य राज्यों से लौह अयस्क के कच्चे माल की आपूर्ति के लिए टन पर 100 रुपये और मांगने पर तपसी रेलवे साइडिंग के माल की लोडिंग और अनलोडिंग बंद हो गई। आयरन एंड स्टील एसोसिएशन ऑफ जामुड़िया इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अध्यक्ष पवन मावंडिया ने दावा किया है कि उन्हें प्रत्येक रेल रैक के लिए 4 लाख रुपए अतिरिक्त देने को कहा गया है, जिसे चुकाना असंभव है। उन्होंने कहा यदि आवश्यक हो तो वे उनका काम ठप कर देंगे, जरूरत पड़ी तो वे रेलवे अधिकारियों से भी बात करेंगे, लेकिन इस अनुचित मांग को वे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि कोयलरी क्षेत्र के उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग में लंबे समय तक मंदी के बाद कच्चे माल की ताज़ा आपूर्ति के कारण उचित उपलब्धता के कारण कारखानों ने पुराने जोश के साथ अपना उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। फिर अचानक से इस तरह का फैसला लेने से वह संकट में पड़ गए हैं। शुक्रवार को तपसी रेलवे साइडिंग पर देखा गया कि जगह जगह मालवाहक वाहन खड़े हैं और उन वाहनों में जेसीबी भी रेलवे वार्ड के अंदर खड़ी थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से कच्चे लौह अयस्क को इन वाहनों में उठाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही थी। हालांकि इस कच्चे माल का एक रैक देर रात पहुंचने दोपहर 5 बजे तक खाली करना होता है और उसके बाद से कंपाउंडिंग दर से जुर्माना बढ़ता जाता है। माल लाने वाले मालिकों को रेलवे यार्ड खाली होने तक लंबे समय तक वहां माल रखने का मुआवजा देना पड़ता है। इसी तरह कच्चे माल के साथ दूसरे वैगन में आने के बाद उसे उतारने की पहल नहीं की गई और ये सब अतिरिक्त पैसे वसूलने के दावे हैं, लेकिन एसोसिएशन की मांग कौन किस उद्देश्य से किस कारण से इस अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहा है यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, इसलिए उस पैसे को देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पवन मावंडिया ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त पैसे देने को तैयार नहीं है। हालांकि इस संबंध में सत्ता पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। কারণে বন্ধ আছে দেখুন, এটা সম্বন্ধে প্রকৃত অর্থে আমাদের জানা নেই। আমরা হচ্ছে আম ডাম্পার মালিক, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের থ্রু আমাদের ডাম্পার এখানে চলে। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মানে প্রেসিডেন্ট সাহেবকে এবং সেক্রেটারি সাহেবকে আমরা ইনফর্ম করেছি যে যত শীঘ্র সম্ভব হয় আমাদের যে মানে ডাম্পারগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো আরম্ভ হওয়ার জন্য। কি কারণে এই ডাম্পার দাঁড়িয়ে আছে? কী কারণে ডাম্পার দাঁড়িয়ে আছে দেখুন, এটা তো ঠিক আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যত শীঘ্র হয়ে যায়। আমাদেরও প্রায় 80-70 খানা মানে আপনারা কি জেনেছেন বিষয়ে আমাদের এই डंपर रुकने से दिक्कत क्या होता है कि हम लोग का जैसे हाजिरी है, जो ड्राइवर का हाजिरी होना कि वो तो लग रहा है, क्योंकि हम लोग को लग रहा है आशा में है कि लोडिंग कभी भी चालू हो सकता है, इसलिए डंपर हम लोग सब रखे हैं और ड्राइवर का हाजिरी लगता है। फिर हम लोग का डंपर में मतलब किस्ती उस्ती भी है, इसलिए हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका निष्पत्ति हो जाए। কতদিন থেকে বন্ধ? শুক্রবার দিন সকাল শুক্রবার দিন। লেবারের ব্যাপারটা আমরা বলতে পারবো না। আমাদের প্রায় 90 খানা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় ডাম্পার আছে। হ্যাঁ, তো মোটামুটি সবই এখন কাজ করছে। আমরা তো প্রায় সবাই মোটামুটি অনেক দিন হয়ে গেল, 5 বছর, কারুকার 10 বছর, কারুকার 12 বছর, ওইভাবে এখানে। আপনারা কমপ্লেন করেছেন? এবারে ওনারা অ্যাসোসিয়েশনের মানে প্রেসিডেন্ট সাহেব বা সেক্রেটারি সাহেব আছেন, ওনারা বিষয়টা আলোচনা করবেন। আমাদের ডাম্পারের বিষয়ে তো আমাদের মনে হয় না কিছু আছে, বা রেটের নিয়ে আমাদের ওই বিষয়ে জানা নাই আমাদের কি আছে না আছে।
আপনার পরিচয়? আমার নাম হলো সৌরভ মহাপাত্র। আপনি কি? আমি একজন ডাম্পার ওনার অ্যাসোসিয়েশন মেম্বার। আমরা এরা প্রত্যেকেই 28 তারিখে আমাদেরকে আমাদের তফসিল সাইডিংয়ের ট্রান্সপোর্টার জানিয়েছে কি 1 তারিখ থেকে যা মাল আসবে ওতে 100 টাকা করে বেশি লাগবে। 100 টাকা বেশি মানে হচ্ছে এক রেখে মাল আসে 4000 টন, 4000 ইন্টু 100 মানে 4 লাখ টাকা পার রেক পিছে বেশি লাগবে। আমরা বলেছি সে পয়সা দিয়েও আমাদের পক্ষে সম্ভব নেই, কেন এখনই কিছুদিন আগেই ওদের পয়সা বাড়িয়েছে, সেটা আমাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট আছে কি 3 বছর কোনো পয়সা বাড়বে না, তাও শুদ্ধ 28 তারিখে বলেছে 1 তারিখ থেকে আইন লাগু হয়ে গেছে, সেটা আমরা মানতে রাজি নেই, আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নেই। সেই জন্যে আমরা ওরা বলেছে তার জন্য আমরা লোডিং করবো না, সেই জন্য আমাদের এগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এই যে 3 দিন ধরে পরে বন্ধ রয়েছে, কি ক্ষতি হচ্ছে আপনাদের? বহুত ক্ষতি আছে আমাদের, যে দাঁড়িয়ে আছে ডিসি লাগছে, যে মাল সাইডিংয়ে পড়ে আছে বা ডব্লিউসি লাগছে, এই পয়সা তো প্রত্যেক ঘন্টা চলছে। আপনি বলছেন 100 টাকা করে টন লাগবে, সেটা কারা বলছে? আমাদের কাছে খুঁজেছে ট্রান্সপোর্টার, যে আমাদের ট্রান্সপোর্টিং করে ওখান থেকে। এখন বন্ধ রয়েছে ট্রান্সপোর্ট পরিবহন ব্যবস্থা, তো এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা তো চাইছি আমাদের মাল আমাদের ফ্যাক্টরিতে আসুক, যা রেট ছিল তাই দিব, বেশি আমরা দিতে পারবো না, আমরা তো কোনোদিন বন্ধু চাইবো না। এখন আপাতত কি মানে কোনো সমস্যার মানে কি আপনাদের? আমরা এখন ডিআরএমকে, ডিসিএমকে, তফসিল সাইডিং সুপারিনটেন্ডেন্টকে সবাইকে জানিয়েছি। কি বলছে ওনারা? এখন পর্যন্ত ওরা কিছু বলে নেই, ওরা বলেছে আমরা আমাদের দেখছি আমাদের লেভেল কী হয়। দাদা আপনার পরিচয়টা যদি বলেন একটু। पवन कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेंट जामुड़िया स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।